Canada City, numéro 1 du rap mania. Josi Saravani, Gawidou on the mix. Chetuya Katuni Jigide Bila Jigide Mamina Otiti Balo Netine Chenete Sira Jawaraba Manabo Jakwa Butogo Chana Kobete Yachelu Wele Chetobe Sira Chana Kobete Chapena Sama Cheto Butogo Chana Korate Chana Tenabo Fofana Beni Afofana Beni Ali Fofana Tenu Beni Memuni Wele Mojo Tigelenye Ubo Tigelenye Mojo Tigelenye Ubo Tigelenye Chenu Danyona Tenabo Osamine Sona Wademi Bariga Odeme Before Bariga Ali Denya Nebima Nandenya Nebima Falati Nebima Balade Nebima Moriba Nebima Bini Denya Nebima Papi Deni Nekodo Hey Batoka Bebe Batoka Lovu Batoka Bebe Batoka Elenta Falena Bisena Neputi Sile Fadu Baby Go Jobe Tuko Falena Besena Falena Besena Falena Falena Bisena Neputi Sana Fadu Babu Go Jobe Sana Kowaraba Manaboja Kumabutogo Momoni Manaboja Tobe Sira Jefo Kubeni Chambedi Ko Kowaraba Manaboja Kumabutogo Momoni Manaboja Tobe Sira Momoni Bena Napambedi Ko Kodobi Kena Yes Kodobi Kena Terio Kodobi Kemoti Gasanye Kodobi Kena Neterio Kodobi Kemake Gasanye Tigi Tunde Adama Degina Matitawa Moti Balola Tigi Tunde Mani Finina Mumuni O Tigi Balola Neye Tigi Alani Kirade Kana Tigi Kenyi Fanae Neye Nifoi Terege Papiye Kaka Hagiri Tochene Tuna Aliya for Aliya for Ye Ali for Fake Ponema Kale Tegi Tunye Johnny Muriba Java Kea Kadeye Kone Kera Muni Kadeye Salut internet Malium Mandenkaw kuri basi tawla ni basi tawla ala kana basi kambela gelena kaw fo kawal mando fo limini dantala Facebook sanfé fo TikTok sanfé fo YouTube sanfé mama be lamini ke mama be lajili ke commentaire partager mama hakilna nanga hakilna be kelenya abela jilen fo londe fo limini dantala ne de do ras 24 dilen siga solda Mandenkaw ka solda fitini ani ante kartina ka solda fitini mbe ante tante machi wa hadni ciranteta akera fama ya kera telefle har ni yenye bado ka foko mbana lende do membe boka ni video inki kasabu ke depuis Dumasidon nere ni kenema la fama na depuis Dumasidon net telefla de kirizansi la ya ken roya ko ni kera je merci mbi Allah tanumba barkada nga kele anni kele mbe nyona de foyromi kuma chaman fora ko chaman kera e kele inte droku koyeko droku te tala awam falente aminente anka kene ambe fenfen fo ante ka fanyere nyinama ambe ka fenfen ke ante ka kanyere nyinama ambe ka ke anga hake de nofe ambe ka fo anga hake de nofe munde be ka ke munde chie munde ngaloy ay radio jiga fo mo ayu sama kana folo aya soro dakunni mbuni ante katna mo wuce onu nyina no ko am manyina subaga e mo mi mfa duba e mo mi mbadu o tenyina de me eminya du ebe nyina radio jiga fo mo bimbe baradaw kami mada goloka o ekelenye kerengerenya femi nyanga prezai asim koita amba fo ka wanymando foli mini dantala komi nya fo tuko mi ngamba soutenir 100% papa te boala antikatna ba soutenir kunde bala amba soutenir mondela kasabu ke dalia chamana kasabu ke kewale chamana ante sirande ante sira ante bagabaga aba hadi sinina e koke komi amanga gake ne 24 bebo akama o tande parce que nega kele faso kode yere kote de nega kele de ka faso de onde deme ka jamana de onde deme ne yere ka nyala tige bebe beode ma abe beama mais ambe asim soutenir kundo de ka kasabu ke ambalma munumbe mali kono folo
olu ka ko be ka gérer e be ka ɲanabɔ dɔɔni pour que olu ka se k'u ka sɛbɛn sɔrɔ pour que kana Europe ya parce que i bɔra ya pour que ka taa Mali de kɔnɔ ka sabu kɛ e ma se k'u ka passeport sɔrɔ ya n ye kunnafoni caman sɔrɔ n ye kibaruya caman sɔrɔ kun ni kun na sini ni bi cɛ n ye weleli caman kɛ pour que ka se ka faamuyali caman sɔrɔ ko yɛrɛ citation na baara bɛ ka kɛ i ka kow dɔɔni a bɛ ta pour que olu kana ya o ye kelen ye mais ani nina bɔra la i tɛ kelen ye ani nina séparé la ka bɔ passeport la i tɛ kelen ye mais an bɛ Asimu soutenir kun dɔ de ka kun caman kan ka sababu kɛ politiciens y'an ka jamana ti surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛ waati min na komi bi diɲɛ bɛɛ bilalen don surtout an ka jamana kɔnɔdenw olu yɛrɛ bɛɛ bilalen don fasoden jugu minnu bɛ jamana kɔnɔ olu bɛɛ bilalen don Asimu yɛrɛ contour la k'a sɔrɔ an bɛ ka Asimu kɛlɛ ni kun min ye i b'a fɛ ka n'u lié anti-catinat la o dun tɛ passé n'olu b'a fɛ ka n'u lié anw de la pour que ka Asimu kɛlɛ o tɛ passé anw bɛ ka Asimu kɛlɛ an ka laɲini de kama anw bɛ k'a kɛlɛ ka sabu kɛ kun dɔ de y'a to an bɛ k'a kɛlɛ pour que k'an ka hakɛ ɲini mais anw tɛ k'a kɛlɛ a bɛ fanga la a tɛ fanga la a ma ka san kelen kɛ a ma ka san fila kɛ on s'en fout hali n'a ye san 100 kɛ anw ka papagatɔ la mais an b'a kɛlɛ an ka hakɛ nɔfɛ o t'a yɛrɛ fana n'an t'a soutenir an ka hakɛ fana kan an b'a soutenir an ka hakɛ kan o kun ye jumɛn an b'a soutenir fasoden jugu minnu tun bɛ yen san 10 san 30 jamana in kɔnɔna na i ma se ka fɛn ɲɛnabɔ an bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ politicien juguw ka kɔlɔlɔ de don donc olu tɛ se ka n'u lié anw na cogo bɛɛ lajɛlen na pour que k'anw kɛ kɛlɛkɛbere ye an ka se ka Asimu kɛlɛ an b'aw dɛmɛ ni na ko la an b'a kɛ tan a tɛ passé ne y'o fɔ bɛɛ ye a tɛ passé ne yɛrɛ tɛ politicien kɔ yɛrɛ la ne 24 yɛrɛ ne tɛ politicien kɔ yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya ne yɛrɛ mago yɛrɛ de tɛ politicien na ne mago bɛ min na jamanadenw bɛ lafiya sɔrɔ min na ne mago b'o de la donc o ye kelen ye fɔlɔ Asimu an b'a fɔ ka waliman dɔ foli min dan t'a la o t'a yira k'a fɔ minnu bɛ diaspora la minnu bɛ jamana kɔ kan olu ka affaire ko n'a ma ɲɛnabɔ k'an tɛ bɔ i kama ka video kɛ mais an tɛ fara fasoden juguw kan i bɛ k'i kɛlɛ juguya min kan i bɛ k'i kɛlɛ i bɛ ka baara min kɛ faso kɔnɔ i bɛ k'i kɛlɛ o juguya min kan an t'u dɛmɛ o kan kan dɛ an t'u dɛmɛ o kan kan dɛ awa i tɛna lié anw fana la n'u ye video 100 kɛ i b'an soutenir o ye kuma wɛrɛ de an mago bɛ laɲini dɔ de la Asimu bolo n'a y'o di a banna kɛlɛ wɛrɛ tɛ anw ni Asimu cɛw mais k'a fɔ maa juguw de bɛna gɛrɛ anw na Asimu bɛ ta a bɛ ta transition bɛ ta a bɛ ta anw ka papagatɔ la an ka foyi ma tunu ka dɔn la ko fɔ k'o jɛya bɛɛ ye donc o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ don fɛn kɔnɔ fɔlɔ après n bɛ nale citation min bɛ yen bi ni mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko corruption dayɛlɛ la ou bien a da ma yɛlɛ cɛ n bɛ dɔ yɔrɔ la den tarike nkalon caman de bɛ ka tigɛ u ye n y'o de fɔ aw ye n'aw y'aw si kɛ WhatsApp ni site ninnu kɔnɔ lamɛn de la aw tɛ kunu aw tɛ bɔ dibi la ni mɔgɔ min y'a fɔ aw ye ko corruption bɛ se ka kɛ ko nkalon de don depuis ne ma bana dumasi dɔn ne ye jaabu caman sɔrɔ o kan kan ni corruption bɛ dayɛlɛ corruption tɛ dayɛlɛ nin kɛcogo la corruption kan ka dayɛlɛ généralement malien den kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen de ye pour que bɛɛ ka t'i ka corruption kɛ mais corruption tɛ se ka dayɛlɛ k'a sɔrɔ dossier i ma document ci ambassade ma i ma ci consul ma n kana fɔ a de ambassade k'a sɔrɔ i ma taa n'a ye consul fɛ degere de bɛ bɔ degere min kan ka bɔ i b'a di consulat o consulat sigilen don jamana kɔ kan pour que k'a yira corruption bɛ se ka kɛ mais yɛlɛma kelen de donna nina kɔ la bi n'aw t'o dɔn n b'o fɔ aw ɲɛna dɛ a bɛ komi données kura wɛrɛ de bɛ ka ta o données kura in ye jumɛn ye komi an y'a fɔ aw ye cogo min n'o ye 11 chiffres ye o de bɛ ka ta parce que nina ye 10 chiffres de ye a ye ɲininkali kɛ mɔgɔ mɔgɔ yɛrɛ veki kɛ wa hali ni mɔgɔ ka corruption bɛ na kɛ i b'a kɛ 11 chiffres de pour que maaw ka corruption ka se ka kɛ parce que ni corruption fana ma kɛ fo bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn min ye carte d'identité biométrique ye o tɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ sans corruption fo corruption fɔlɔ de ka kɛ o kɛlen kɔfɛ de après carte d'identité biométrique min kan ka kɛ corruption kɛra ni document minnu ye donc o document ninnu bɛ ta ka valider carte d'identité biométrique la sinon carte d'identité biométrique i bɛ se k'a sigi sen ka cogo jumɛn de la sans corruption a bɛ se ka kɛ cogo jumɛn de la kɛcogo t'o la fɔlɔ donc corruption fɔlɔ de bɛ nale a bɛ nale cogo min ne t'o dɔn a bɛ na sini wo a bɛ na sini ɲɛna ne t'o dɔn min fɔra ne ye ne b'o dɔn ka ko bin ye a tun kan ka kɛ ka ko bin ye mun de y'a bali fɛn caman y'a bali ne tɛ n da don a la o de y'a to ko kuma lankolon caman bɛ yen ne tɛ bɔ k'i n da don a la kɔrɔ de b'a bɛɛ lajɛlen na bon fɛn min ye changement kelen min bɛ se ka aw la faamuya kɔnɔ k'a fɔ min kɛra nina ko la o ye de fɔlɔ nina tun ye 10 chiffres de o 10 chiffres sisan yɛlɛma de kɛra o la k'a kɛ 11 chiffres ye voilà n'a kɛra 11 chiffres an yɛrɛ ka laɲini tun y'o de ye n'u tun b'a kɛ 11 chiffres ye ou bien k'a kɛ chiffre 9 ye a tɛ passé donc fɛn fɛn ni 11 chiffres b'i bolo i sigi ni hakili ye mais fɛn min y'a donné a ma bila réseau sanfɛ dɛ fɛn min y'a donné fana a tɛ internet sanfɛ i b'a ɲini ka dɛsɛ pour que k'i ka fichier labɔ a tɛ bɔ i t'a ye yɛrɛ
parce que o b'a yira o ye données kura min fɔlɔ i ma utiliser réseau sanfɛ fɔlɔ i ma labila pour que i ka se k'i ka fichier sama n'a ye mais ni 11 chiffres compte de b'i bolo données ɲuman b'i bolo mais 10 chiffres bɛ mɔgɔ bolo données ɲuman t'i bolo fɔlɔ minnu fana ka correction ni correction dayɛlɛla minnu ka correction fana kan ka kɛ a bɛ kɛ kɛcogo min fana la correction générale de kan ka kɛ n'o bɛ kɛ o bɛ kɛ kɛcogo min na bɛɛ de kan ka déplacer ka t'i ka correction kɛ bɛɛ de bɛ rendez-vous ta pour que ka taa ambassade consulat kɔnɔna na ambassade tɛ quoi ka taa consulat de kɔnɔna na pour que ka t'i ka correction kɛ parce que ka sabu kɛ ko caman ye an ka dossier caman bɛ Bamakɔ an ye dossier caman fara ɲɔgɔn kan pour que ka taa n'a ye a b'u bolo Korofina ye fo bɛɛ k'a dɔn k'a faamu dossier minnu taara i tagalen ni bi cɛ kalo joli fɔlɔ kalo 3 ou kalo 4 ou kalo 6 dossier sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ o dossier an man ko ta généralement k'a fɔ ko aw b'o correction kɛ tɛ k'a sɔrɔ mɔgɔw ma ladɔnniya n'a ye o ye fɛn jumɛn de ye parce que o dossier ninnu kɔnɔna na i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman de bɛ yen o maa caman y'u ka citation yɛlɛma ni citation wɛrɛ ye pour que ka se k'u ka passeport biométrique kɛ mais i ka dossier bɛ anti carte na n ka dossier kɔnɔna na bon n'i ko i b'o yɛlɛma cogo la k'o correction kɔ parce que dossier faralen bɛ ɲɔgɔn kan Bamakɔ o bɛna wolo kɔlɔlɔ la kɔlɔlɔ min an bɛ min kɔnɔ min ka jugu n'a ye maa caman bɛ y'u ka nina ko fana yɛlɛma cogo la dɔw sagira fɛn kɔrɔ la dɔw fana ma sagi fɛn kɔrɔ la mais kura min b'u bolo pour que état ka se ka ta état ma se ka ta i taara ni sira wɛrɛ ka yɛlɛma wɛrɛ dɔ la donc i ye yɛlɛma min dɔ la pour que ka se k'u ka passeport biométrique sɔrɔ n'i ko b'o dossier kelen in ta tugun k'a fɔ ko wa k'i bɛ maaw ka correction kɛ n'o ye an bɛna o dɔ kɔlɔlɔ kɔnɔ min ka jugu an bɛ min fana kɔnɔ fɔlɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko correction bɛ na kɛ a tɛ kɛ drogue ta ye a tɛ kɛ dogo la a bɛ kɛ généralement bɛɛ de b'i ka dossier ta pour que ka taa consulat la pour que ka fɛɛrɛ ɲini i ka correction ka se ka kɛ c'est très important mais dossier minnu bloquelen bɛ yen n'an y'a lajɛ maa joli de b'a kɔnɔ maa min y'a ka passeport sɔrɔ maa joli de b'a kɔnɔ min y'a ka nina sɔrɔ maa joli de b'a kɔnɔ min ye yɛlɛma don a ka nina kɔ la min ye yɛlɛma don a ka dossier kɔ la fɔlɔ donc o dossier ninnu tɛ se ka ta ba la parce que dossier min bɛ kɔfɛ o de ka ca ka tɛmɛ min bɛ yen min bɛ yen tugun n'o tilala ka ɲagami tugun a bɛ kɛ kɔlɔlɔ wɛrɛ ye kɔlɔlɔ min hali bi a ma bɔ a kɔnɔ donc a dun fɔra ni carte d'identité biométrique bɛ na kɛ ou bien ni correction bɛ na kɛ ni yɛlɛma kelen kɛra yɛlɛma filanan tɛ kɛ bon ne ka dossier n'a y'a sɔrɔ i y'a yɛlɛma k'i ka passeport sɔrɔ n'a ye ou bien i y'a yɛlɛma cogo la k'i ka nina falen ka falen yɛlɛma cogo la parce que nina dɔw bɛ olu yɛlɛma cogo la hali machine yɛrɛ tɛ olu ye bon n'i taara olu k'o dossier in ta sisan k'a fɔ ko e b'olu ka correction kɛ olu kɔfɛ est ce que a tɛna wolo kɔlɔlɔ wɛrɛ la wa a bɛ wolo kɔlɔlɔ wɛrɛ la ɲininkali de bɛ kɛ ni correction nana i b'i ka dossier ta i bɛ taa fɛn kelen fana bɛ yen ko k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye maa tɛ maa accompagner ni correction dayɛlɛ la k'a fɔ ko maa de bɛ maa accompagner ka taa consulat la k'o bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye ka ɲɛsin jamana ma ne yɛrɛ delila ka nin kuma fɔ hali an ka sigili dɔ la ni ambassade n delila ka nin kuma fɔ a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn fo maaw k'a dɔn an ka administration a bɛ fonctionner cogo jumɛn da ni maaw t'o dɔn an bɛ san 100 kɛ nin kɔlɔlɔ kɔnɔ i b'i ka dossier de ta ni état ye ordre di ka dayɛlɛ waati min na k'a fɔ ko correction dayɛlɛ la généralement bɛɛ bolo mais a ma dayɛlɛ fɔlɔ a ma dayɛlɛ fɔlɔ parce que ne ye dossier 2-3 ɲɔgɔnna sɔrɔ min fɔra ne o tɛ tiɲɛ parce que min tɛ ka lawaleya min tɛ ka labaara an tɛ se k'an bolo da o kisɛ kan min ma bɔ kɛnɛ kan an tɛ se k'an bolo da o kisɛ kan n'an y'o fɔ mɔgɔw ye an bɛ kɛ kuma fɔlɔfɔlɔw de an bɛ kɛ nkalontigilaw de donc bɛɛ de kan k'i ka dossier ta sisan bi dossier min b'i bolo bi compte bɛ ta o de la i n'o de bɛ taa correction bɛ kɛ ka bɛn n'o ye mais n'a y'a sɔrɔ i ka dossier min di anw ma ko a bɛ anw bolo parce que an taara mara a bɛ Korofina ye tun y'a bloqué i b'a fɛ ka correction daminɛ sisan bon n'o dossier taara k'a sɔrɔ e ye yɛlɛma don i ka dossier la est ce que e ka dossier bɛ se ka changer tugun a tɛ changer bilala kɔlɔlɔ kɔnɔ i bilala dingɛ kɔnɔ donc dɔ ye wele k'o kuma fana fɔ n ye k'u bɛ kangari min da n ye hali ni correction dayɛlɛ la an k'a dɔn k'a fɔ dossier min ye kalo 2-3 sɔrɔ n'a maralen bɛ yen maa joli de y'a ka dossier sɔrɔ o kɔnɔna na maa joli de ye changement kɛ o kɔnɔna na n'an m'o kɔlɔsi an ka bɛɛ bila a ka taa ka correction kɛ n'an ko ko an bɛ boli k'u yɛrɛ ka correction kɛ i kɔfɛ parce que i ka dossier b'an bolo ko a bɛna wolo kɔlɔlɔ la kɔlɔlɔ min an t'a ɲɛ dɔn n'a dun kɛra siɲɛ kelen a tɛ yɛlɛma tugun donc n'a y'a sɔrɔ a tigi ye yɛlɛma dɔ don a t'a la ou bien a tigi ye passeport dɔ sɔrɔ e taara o ka nina ye e taara o yɛlɛma ka kɛ yɛlɛma wɛrɛ ye e taara o ka correction kɛ correction wɛrɛ ye k'a sɔrɔ a ka laɲini tun ye min ye a m'o sɔrɔ ou bien hali a ka laɲini tun ye de si min b'a bolo a ka se k'o sɔrɔ o correction ma se ka kɛ mais a taara fɛɛrɛ ɲini pour que ka se ka ka passeport biométrique kɛ n'an taara o ka nina fana correction kɛ cogo wɛrɛ la donc ani min b'a bolo i bɛ bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ parce que i tɛ qualité kelen ye donc n'o kɛra toujours an bɛ dingɛ kelen de kɔnɔ an bolo k'a fɔ an bɛ ka bɔ a la an bolo k'a fɔ maaw mago bɛ ka ɲɛ mais k'a sɔrɔ an bɛ ka maaw mako tiɲɛ tugun quoi donc o tɛ passer ni correction générale dayɛlɛ la maa tɛ bila maa ɲɛ bɛɛ de b'i ka dossier ta i yɛrɛ ye ka photocopie kɛ
ani ka original pour que k'i si consulat pour que ka taa fɛɛrɛ ɲini k'i ka correction kɛ pour que an kana bila kɔlɔlɔ kɔnɔ parce que dossier ninnu farala ɲɔgɔn kan sisan kalo joli yɛlɛma caman kɛra o kɔnɔ de ma joli de y'a ka dossier sɔrɔ ma joli de y'a ka passeport labɔ fɔlɔ ma joli de y'a ka nina sɔrɔ a ka ca de donc ni yɛlɛma bɛ don ko la n'u nana ni correction ye correction n'a dayɛlɛla bɛɛ de bɛ taa généralement ni bɛɛ ma taa généralement dossier minnu b'an bolo n'an y'o olu ta sisan k'a fɔ an bɛ baara kɛ ni olu ye maa minnu y'u ka papier sɔrɔ n'a ye ani maa minnu ye fɛn wɛrɛw yɛlɛma a kɔnɔ a bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye kɔlɔlɔ min an ni min sigilen tɛ an ɲuman to kɛla an bɛ taa fale juguman na k'a sɔrɔ an ka laɲini tɛ k'a sɔrɔ an m'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn parce que a bɛ kalo 3 kalo 4 bɔ sisan olu bulo kelen bɛ yen maa caman n ta bulo kelen b'an bolo yen maa caman ye nina caman yɛlɛma cogo la pour que ka se k'u ka passeport sɔrɔ pour que ka se k'u ka carte séjour retirer bon n'an taara yɛlɛma don olu ka ko la tugun an bolo k'a fɔ an bɛ ka kɛ ɲumanya la c'est vrai ɲumanya de don mais a bɛna wolo mun de la kɔlɔlɔ a bɛna wolo mun de la an bɛ ka mɔgɔ minnu dɛmɛ an bɛna masiba wɛrɛ de d'u kan masiba min an yɛrɛ ka laɲini tɛ min donc bɛɛ ka faamu ni correction générale dayɛlɛla waati min n'u ko a dayɛlɛla don min o don bɛɛ kan ka rendez-vous ta cogo min na i bɛ rendez-vous ta o kɛcogo de la mais anw tɛ sɔn bada dossier minnu bulo kelen bɛ yen k'a fɔ ko i ka yɛlɛma don o la dossier ninnu bɛ kalo 6 la i bɛ kalo 4 kalo 5 n'o kɛra an bɛ taa wolo kɔlɔlɔ wɛrɛ de la an ni min fana sigilen tɛ donc ko fɔ bɛɛ ka se ka nin yɔrɔ faamu fɔlɔ o ye kelen ye n bɛ bɔ yɔrɔ la radio jɛ ka fɔ mɔgɔw a y'u sama ka na i ye kuma caman fɔ ala y'a kɛ a bɛnna ni n ka bana de ye mais o t'a bali bi nin tɛ bɔ o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn dankurunin min tɛmɛna ne n'u cɛ n bɛ n'a fɔ aw ɲɛna aw de bɛ radio jɛ ka fɔ mɔgɔw lamɛn anw t'u lamɛn bɛɛ b'a dɔn radio jɛ ka fɔ mɔgɔw sigilen don i bɛ sara i bɛ taa journal de ta dɔrɔn k'a kalan hali ni e ye sɛbɛnni kɛ sini k'a t'u ma k'a fɔ ko nin de ye nin ye e dan ye k'u sara de i b'a fɔ k'u y'a sɔrɔ indépendant de kɔnɔ i b'a fɔ k'u y'a sɔrɔ indépendant de kɔnɔ i sigilen don nkalontigɛ nafigiya i sigilen don manamanakan de la jamanadenw kunna mais an'u bɛ ka tiɲɛ fɔ i tɛ kelen ye dɛ mais an bɛ nale k'a fɔ o kɔni gɛlɛya wulitɔ don sabula jamana ɲɛmaaw ye a laɲini k'a fɔ carte ɲinan ka valeur juridique min tun b'a kan n'o tun b'a to a bɛ don sɛbɛnfura dɔw ɲinini ko la n'o ye passeport n'a ɲɔgɔnnaw ye k'a fɔ k'u ka bɔ a kan kabini janvier kalo tile fɔlɔ n'o ye kunungo ye donc an bɛ waati min na fɔ sisan an bɛ se k'a fɔ donc an balima fɛn o fɛn bɛ yɔrɔ la carte ɲinan ko ni passeport ko a farala ka bɔ ɲɔgɔn na se ka passeport sɔrɔ i k'a dɔn k'a sɔrɔ carte ɲinan tɛ sabula o gɛlɛya de tun bɛ yen kosɛbɛ o gɛlɛya de tun bɛ yen sabula carte ɲinan a fɔra k'a bɛ se ka mɔgɔw ni mɔgɔ minnu ɲɛ o kun ye min ye carte d'identité ye n'o ti maa min bolo a bɛ se ka o jɔyɔrɔ fa mais ni valeur juridique bɔra a kan tuma dɔ bɛ sigi k'a lajɛ sisan a bɛna se ka baara wɛrɛ jumɛn kɛ nka min kɔni ye k'a don sɛbɛn wɛrɛ ko la walasa a ka se ka kɛ sababu ye o ka sɔrɔ n'a t'i bolo i t'o sɔrɔ o kɔni an bɛ se k'a fɔ o wulila aw tulo b'a la bon i b'a dɔn ninnu ye kuma min ta ka inventé yan kuma min fɔra salle kɔnɔ y'o dɔrɔn de ta ka inventé parce que kuma min n'a bɛ ka fɔ salle kɔnɔ y'o kuma dɔrɔn de ta ka inventé k'a fɔ mɔgɔw ye ko ni ne ni passeport bɔra ɲɔgɔn na a kɛra dimanche don a y'a sɔrɔ ne bɛ tiktok sanfɛ maa dɔw y'a ci ma ɲɛ n tɔ tiktok sanfɛ o y'a sɔrɔ m'u lamɛn fɔlɔ n k'u ma n ko i bɛ ka min fɔ n ko nkalon de don n ko ne tɛgɛ dalen b'a kisɛ kan n ko tiɲɛ tɛ et puis tiɲɛ fana tɛ bon ninnu sigilen don ka maliyɛndenw bila fili de kɔnɔ i tɛ taa ɲɛɲini tugun dɛ o de kɛ ka bɔ an tun filila de ou bien a fɔra ɲɛ tan de i tɛ bɔ tugun dɛ i bɛ bɔ nin kɛcogo de la ninnu sigilen don faden sagoya de la i balola tan de i bɛ balola tan de ka fɛn sɔrɔ tan de hali ninnu bɛ asimu ninnu gosi a y'aw sigi yan ninnu mago tɛ fanga la ninnu mago tɛ foyi la ninnu mago b'u posi dɔrɔn de la. nin ye kibaru duman ye ka da tulo kan i k'a dɔn kunnafoni bɔra Abudu la n y'a fɔ a ɲɛna cogo min ye kunnafoni gundo ye ale kɔni bɛ taa f'a sɔgɔnɔ ɲɛ na an maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan a ka se ka kunnafoni sɔrɔ o tuma an bɛ nɛgɛjuru bila ka ɲɛsin aw ma 00223 20 24 76 29 20 24 78 78 20 24 98 98 alors i k'a dɔn a bɛ a bɛ nin y'a sigiyɔrɔ bila Jibi u fɔra ɲɔgɔn kan sa o nin ye Jibi ka heure de ye. An kɔnɔta n bɛ nale o awɔ merci bien Balo alors Abdou Touré rapidement carte ɲinan ko mun de fɔra précisément. min ye bakuruba la premier ministre tun ye minisiri 5 fara a yɛrɛ kan k'u ɲininka kɛrɛnkɛrɛnnen na gɛlɛya jumɛn bɛ malidenw kan kɔkan na ni o bɛ sɛbɛnfura ko n'o bɛ go la o minisiri 5 ye ɲɔgɔn ye olu ka ɲɔgɔn ye jaabi tun kan ka bɔ nka ka ko o fana ye min ye ANR ko fana tun bɛ sen na min ye minisiriw ka ɲɔgɔn ye jaabi bɔra ka bin nka u y'o ni ANR u y'a bɛɛ don ɲɔgɔn na k'a ɲɛfɔ maaw ye k'a fɔ gɛlɛya min yela a ko la kosɛbɛ kosɛbɛ a fɔra ko o gɛlɛya
carte nina di sabula carte nina bi ke sababu seben fura do be no ita se kulu soro donc carte nina bi abise ka seben dia carte nina ni passeport bora nona ba bola nyona adamne na kabiri kunugo 1er janvier 2022 voilà donc balo je crois que ye korofo famu carte nina ika passeport bi soro tuguni abi soro ika soro ka soro carte nina côté donc kabiri 1er janvier kunugo jamana gouvernement anya be nuna nuye ngalon tigala ye folo nunu magote kartina kola nunu ta fa ka boala muna nunu nyere te diaspora ere shuteni o yekelenye flana nunu nyere ta fa kartina ko ere ka boala parce que nunu sigilendo wori mana di nunu maduro ubuka barake muna nunu de video ke anka consulati wati kaira ka foko ko gelabe mo ka kartinina kola ka teteme mo bi woroka a video biyan mbena leo parce que ni ne tega do ni sababu bo sababu no ga ma ko info matin so wadala kuna foni berjanda ko ni aka sabayi bete aye wuli ga joke aya jira ka fo mi ye fere galot leta ani ko non don tebele ka be jumama en 2021 e ba ka fo onga e consulat mi no flene français e fa ba kon na Paris e ba ka fo mi ye onga maldedo ye o futnelo dusu tele o ko ni tala kata do yoro ko fole ngonna na ni ka afan bele jile ka flengulo jini ka da ko loji mi ye fne mato porti mato ali sigila ngwaza munumbe ni mawbe sigoka imbele jele karla ka dunyana bawo atfe ko sababu mende nanani aye akunte dore mi mouvement anti nina anti carte nina mouvement no ye jabluye uluko ni nde ye wulika joke wa ko mami ye wele bla mawma no obe ye activiste na ka wulika jo sudombe ko sebe réseaux sociaux zave ode ye ali roi ikakai imbele jele ba wele ko as 24 ale ko ne wele bla malduma ka fo mi yanga kartini na koyi na ma wuli ka anjo ahira kulola abe wati jambo ambala ka kuleka bo mi yanga kartini na ante ko soro madmani chama mbala ka fo anyere na ma wuli ka ancesi kartini na amaye mato de bulo malduna angwana na ke atiye viyo o kani o kala sabuye o ka wuli ni ko kunda anga konsila ka fa france fa ba kon no ye pari o tara se o ya soro mamunu mbe no ye labgardo no vigilu ye ulu ko ni mbala ga man ma dunda ni bota ulu be larawe obu sege inna ku yemu ye ni na ku nyefola ibe do ibe tima ku nyera bo unana kan bela jile de presa nyabi wa mi ye gaze la ke mojenu ye wira ku ngeme anga for de lord ye kuy bela jile tumbe ubulo ka klaka taji ko ke buteli kon nana ka fini ngulo mu ko bari odala ta suma mere ala ka fliga do fe konsula kon nana mi ye u ka tuma kasa ubese ka ujira choko mina ma bi yira ina go yali ma onga jamana abina toni choko ina wa bawo mi ye onga chamajoro fanga nyama no e banda wi aka wuli ka jona ka munumunu ayeni lamere nununde ni video ke anka nununde ni audio intla anka ka foko ne de mo labo ku kata consulati wa yekelenye flana ini gazu de tara gazu crimogène tumbu bole fenchaman tumbu bole taju tumbu bole mi e pétrolier pour que kata ka fle consulat konana aw yere ni alaw talache nunumbe ya wa itia mais nunu yu dado ni kuma la kan ni kuma inventer ni kechogola ni nunumba aw fe nunu tunganga nyanyini de itunganga on wele ka on nyininga ube madu ubia murunte anti kartinena la meite eta ite consulat mo fana itu soutenu e ka chien funyana nunu ye fen fo ngalonde de consulat erebe ti do mi ere netunte bonu ye ni ngalonde waro ministry ni fe ni nyonje ini consulat ni ambassade ujera pour que kasega dankari on ka kola nunu sigilendo are jo soina hari sini on mana kominke katadi nunu ma wallahi billahi bakala parce que nunu ma wobe wori drondela awni alaw talache we français ya ko gazi be soro on bolo ko pétrole be soro on bolo an kata mali consulat la ka fo ko fanka yen janide an kata suma do yena marfa ba mbolo fembe la jelemba on bolo radio jeka fo o mo kele nu de bora tuko ka fo ko ni nani passeport sipara la ka bono ona kaw to nunu lamena aw yereni alaw talache aw be famille soro jela anti kartinina ne be min fawnyana ayaw hakili giraw yerela kuma chama ne be fawiye chieta kono wallahi surtout krengere nyana nunu wallahi ay nunu to ende nunu te horonye la dirute nunu be so ko sugu bela jelena parce que ni maluya bana adamaden farla ibe fendo fofo min kadiye maluya te nunu na nunu te same awa nunu ite sera alani nunu sigile mbukara jo so ina yende dro cedri imana mi me mane wele dro ka kuma mun fiye dro abana ibo dro de valide ita chena ngalo nyini nyona de nyeko ko karsadi yake olu yere tara net to yelema chokola depuis ala kanda madelika itara ke endu to de enji to de do anta do yere olu yere te komi yere susido itaru dado la ko ngalonsi nin tumbe ke domina ye munde fo comme ma bi woro de tumbe
ni nina ko problème bula ko lu de tara conseiller attaquer Malion o doni bi kaja nyona ma bi woro de tumbe a don ka fo ko nina ko gela be minna o mama ya so akachani mabba irigai o mama ya so akachani mabba irigai nka sabotage kama kaula gosi kama kauchinye kama parce que olu ka intérêt be sorala mamnu ka intérêt be sorala olu be nunu saradi mamnu ka intérêt be soro ni na koina mamnu ye sojo ni na koina mamnu ye du san ni na koina mamnu ye mobile soro ni na koina olu be worde di nunu ma pour que kasega au ka leti ka la gosawe ko ka leti ka sabtawe nunu ga bara de fleni ama hari ni sangele ma dafa fulo nauna na wujo tu ka fo passeport ni na farala ka bonyo wona horonya be roju la dira be roju aw sigilondo fadin sagu yalla adem flow be barala aw sigilondo mana kanna aw doni flow be radio so werula olu be barake tolo so werula pour que ka jamana bo dinye kono pour que ka sega jamana de unde aw ko kwa journaliste indépendant undi journaliste indépendant ika ko bebi yere de bolo aw kanga munde ke ka jamana de un soutenir aw kanga munde ke ka état kele pour que jamana de un ka sugu ga hage soro ma aw de sigilondo fadin sagu yalla aw de sigilondo malanko yalla aw de sigilondo tachiela radio sola mana kanfo ni blomi kanfo la male mbo takato ko yele ko faso be jo wati mi numbe ta mana kanfo faso dombe ka detri wati mi numbe mana kanna mali dom bi sigi kula me ka fo kono nu garjo sokadi ato sigi ka umeri aka gila be rezoli choko dmendela jonde be ka aw deme jonde be ka aw souteni munde be jiwle aw kono ya talola yoro ko fole nunu gonnana ha ka jamana munun tengu be ona akelengo ka yezra nunu zoro ibaye ka fo aselengo yani jamana dum mana ma chama be uluda tula katindina ko soro ligele yala aya jira fana ka fo mi yemre des affaires étrangères ano kuma tama ina nyove ko na fere ni dabal suku bele jile diga wati ni dona to konna kala watu teteya ko bele jile ni ka kartindina soro kamno do fobi ibaye ka fo kartindina tala ka soro maldive wa mi yanga manunu ye fa mi yere kema ku ka tusuma ka sa yere ni ga to jugu ya ka kulogiriya kartinina soro baliya kala sababu ka chama diga bara ce nandi ya taka laje ma chama be obe bara mununa akira sa 70 bulo ibe na flo mi zoro toro mo yodo de blaka na diso mo ma balaya na fro ko bara ce na aya la mere aya nunu la mere ibe mo manipulate ande aw de ko mo wuli la kata tiali ke aw betla kana o sigitu ko way ko ni e jatimine ke ko katinina e tiali de do maliende onko aw be siga don choko mi de ko katinina e tiali ke maliende onko aw katla kan galon tike ni ede mbawla gosi ka fenchi o ko fe mbena aw majamu ko fe ki ka ofien yode kana banda otlela de yeminke de ojo de fleni ye video minke antikatina mo kadi o video de fleni mi horonya be yorudi nunu sigilendo dro male on ba fo kono kuma na min fo ko chede wallahi nunu be fem fo tege dalenta kiseka wallahi billahi ma si tege dalenta kiseka hari sinini antikatina letri sebe ka chinu numa nunu danye ka worde minede abe wuli ka kele ka wirede antikatina mo mali ma prend folo ka décision ta pour que amunu be diaspora ka am mako ga de folo munu be mali kono décision be ka ta olu de kama folo corruption be ka daele olu de folo collection générali amada ele de mbo fa ubela jelenya amada ele de ni mo ko kwa daele ko prévu babolo ko akabona ko drogu ko tede o engalonde nyore fo ni mena ngalonti gala dondola be joina ni mena ngalonti gala dondola ibe jo fasu jo keneka billahi kika ngalonyirila ibe ka vocali fenfenke ka fawere ko corruption be kake sengalonde donde wallahi atiga kede ni corruption be kake atedo ko tenina ko inte drogo ko jamana sebeni fem jumende be francia ni mawula ka kele ka no fe na be elema na be dogo drogo kote foite donc ay wuli ka ka kele de ke ay wuli aw kanga engagé ko mununa pour que ka se ka fenso ay engagé de ma o sigilendo vocal la meni fen na fufala ki de do billahi aw bolo mo minum be ka o demi alta ko chila de aw demi bagaya aw yeredi aw defam bagaya aw yeredi na o yere ma o yere defa kan haro yere sigi male on tado yere aw kan yeri zanye itado yere munu yere bloquer lembe mano ulu ye wati mina ibado ka foko gele abo luka parce que ibolo yere ka foko adanyo de atobe be kule de la ya atobe be kule de la jamana koka parce que nyate muguma fo ila jamana koka inyate fo ila jamana koka ka foko jamana dombe ka yaraza ko nana ka be ka mankanti akonana kwa degumba ka kwa toroba uka ati na usigira ka foko wai ko munu be mali kono no luta nyana borere auta ka nyana munu be mali kono wati mende diru ma pour que aka sega nyana bo folo abo wati do anka ala deli o luta ka nyana bo kana ya
i ka bɔ faden sagoya la Mali kɔnɔ ye i fana kana ta fara maaw ka maa minnu banna baara la i fana kana ta kɛ jɔnw ye Mali kɔnɔ an mago b'a la minnu bɛn de olu ta ka ɲɛnabɔ mais a bɛ ɲɛnabɔ waati jumɛn ɲɛnabɔ cogo t'a la fɔlɔ hari n'a sɔrɔ a daminɛra mais a bɛ ban waati jumɛn olu b'u ka sɛbɛnw sɔrɔ waati jumɛn pour que ka se k'u ka passeport sɔrɔ ka se jamana in kɔnɔna na yan a bɛ kɛ waati jumɛn mɔgɔ si t'o waati dɔn donc an minnu bɛ jamana kɔ kan a sera aw ma fɔlɔ a ma si aw ma vocali dɔrɔn de bɛ se ka kɛ ou bien mɔgɔ ka lettre dɔ ci aw ma jamana kɔ kan k'a fɔ ko wa ko nin bɛ ka kɛ aw ka lettre sɔrɔ ambassade m'a sɔrɔ aw ka lettre sɔrɔ consul m'a sɔrɔ aw ka lettre sɔrɔ k'a sɔrɔ consulat mɔgɔw m'a sɔrɔ o corruption bɛ kɛ cogo jumɛn de la a bɛ kɛ dogo de la ou bien business de dɔ parce que maa dɔw de bɛ yen minnu b'a fɛ toujours ka taa business sira fɛ a dun tɛ passé a ka di maa dɔw ye toujours hali ni corruption de bɛ kɛ fo an ni anw yɛrɛ de ka mɔgɔw accompagner ka taa business sira fɛ pour que i ka ko ka se ka ɲɛnabɔ n'o dun kɛra kɔlɔlɔ b'a la dɛ kɔlɔlɔ b'a la jamana tɛ basigi sɔrɔ a kɔnɔ parce que don o don jamanadenw i bɛ traumatiser i ka administration ta cogo la i tɛ se k'o faamu hali yɛrɛ ka dossier ka se ka régler an ka consulaw kɔnɔ i tɛ se an b'u bila de yɛrɛ de bɛ taa consulaw la an b'u bila de yɛrɛ de bɛ taa consulaw la ka rendez-vous ta ye pour que i ka corruption ka se ka kɛ minnu n ka corruption ni kun min y'a to a ma se ka kɛ an b'o kun de ɲini sisan k'a dɔn mais bɛɛ droitlen don ka taa consulat de la ka t'i ka ko ɲɛnabɔ ye o yɛrɛ de bɛ Mali nafa n'i y'a ye Mali bɛ gɛlɛya o gɛlɛya la fɛn wɛrɛ to i bɛ Maliyɛn 1000 de jɔ consulaw bɛ fonctionner cogo min na i t'a dɔn surtout Mali administration to mun de y'a kɛ don o don maa de b'u accompagner don o don maa dɔ de b'u sama k'a fɔ ko an ka taa nin dilaw ye don o don maa dɔ de bɛ bila u ɲɛ k'a fɔ ko an ka taa nin dilaw ye mais n'u ye nin dabaraba in fɛn fɛn na n'u donna consul kɔnɔ hali u yɛrɛ kungo i tɛ se ka ɲɛnabɔ hali u yɛrɛ kungo i tɛ se ka expliquer i nana sɛbɛn dilan dɔrɔn de la i mana fɛn wɛrɛ la i ka consulat kɔnɔ e yɛrɛ tɛ se k'i yɛrɛ expliquer i yɛrɛ ɲɛfɔ i mago bɛ min na fo mɔgɔw dɔ de ka e accompagner e bɛ kun wa e de b'a fɔ don o don e kunnen don nka i ka administration kɔnɔ i t'a fɔ a bɛ fonctionner cogo cogo i t'a dɔn aw bɛ girin na TikTok sanfɛ aw bɛ girin na Facebook sanfɛ aw bɛ WhatsApp kɔfɛ aw bɛ Telegram kɔfɛ mais n'aw donna consulat kɔnɔ i b'a fɔ ko aw donna glace de kɔnɔ parce que aw t'a dɔn aw tɛ min dɔn aw t'a dɔn donc o de kan ka kɛ a bɛ laban o de la an tɛna mɔgɔ si accompagner ni corruption générale dayɛlɛ la an tɛna mɔgɔ si accompagner an b'o fɔ bɛɛ k'a diya bɛɛ ye parce que a man kan ka kɛ sariya la a man kan ka kɛ fana o ye jamana yɛrɛ sariya de ye a man kan k'a kɛ parce que n'an y'a kɛ kɔlɔlɔ caman de b'a la parce que anw t'u nɔfɛ ala ma don o don an b'u nɔfɛ k'u mako de dilan a bɛ dilan kɛ cogo min na o de ɲɛ bɛ f'u ɲɛna yɛrɛ b'u ka dossiers ta ka taa jɔn de bɛ yan min tɛ taa préfecture la jɔn de bɛ yan min tɛ taa police la jɔn de bɛ yan n'i tɛ taa administration wɛrɛ la yan surtout yɛrɛ fa bara i yɛrɛ fa bara ko e tɛ se ka taa e yɛrɛ fa bara e tɛ se ka kuma e yɛrɛ fa bara e yɛrɛ tɛ se k'i cogoya ɲɛfɔ ye e yɛrɛ ka consulat kɔnɔ e yɛrɛ tɛ se k'i cogoya ɲɛfɔ ye o ye fugariya dan ɲɛ de aw dun bɛ ka girin k'a fɔ aw ɲɛ yɛlɛ la aw dun bɛ ka girin k'aw bɛ kɔdɔn aw dun bɛ ka girin k'aw yɛrɛ kɛ mun de ye consulat kɔnɔ aw tɛ se k'aw mako dilan ye maa dɔ ka bila aw ɲɛ ala ma dɔn o don maa de bɛ se ka bila nin maliyɛn den bɛɛ ɲɛ nin jama in bɛɛ ɲɛ pour que ka t'u ka problème résoudre ni consulat ni corruption générale dayɛlɛ la a dayɛlɛ la jɔn de ye n ko maliyɛn den bɛɛ de ye an tɛ katina dɔrɔn t'o ye o ye maliyɛn den bɛɛ de ye i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ corruption ka kɛ i ko ne ma ye date min fɔ ne ye ne tɛ n da don o date la de k'a fɔ ko nin date de la a bɛ dayɛlɛ ne t'o dɔn dɛ awa ne tɛna o date fana fɔ yan parce que n'i y'a fɔ i bɛ kɛ nkalontigɛla de sinon a fɔra ne ye depuis dimanche in ma se ne tun bolo yɛrɛ bi b'a sɔrɔ yɛrɛ a kɛra n tun bolo yɛrɛ bi b'a sɔrɔ yɛrɛ a kɛra a dayɛlɛla généralement bɛɛ ye mais est ce que kuma ninnu ye tiɲɛ ye wa est ce que u bɛ sabati wa n'i da yɔrɔ bɛɛ la k'a fɔ i b'a bɛɛ fɔ i bɛ de minɛ nkalontigɛla ye parce que ɲɛ b'a la aw tɛ ka muguman kɛ o kuma bɛɛ bɛ nin yɔrɔ de kan aw tɛ ka hɛrazi kuma bɛɛ bɛ nin yɔrɔ de kan aw sigilen don dɔrɔn i kɔta est ce que nin ye tiɲɛ nin ye nkalon ye cɛ tiɲɛ ni nkalon o b'an yɛrɛ de bolo a tiɲɛ n'a nkalon de o bɛ anti katina mɔgɔw de bolo muguma anti katina mɔgɔw de a b'aw de bolo e y'a ta la i mana taa diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ hali Mali kɔnɔ i mana taa yen ni kumana dɔrɔn i b'i ɲininka k'a fɔ ko e bɛ muguma anti katinina de la parce que an yɛrɛ kɔnɔna n'o de ye an donna ni o de ye awa an b'o de dɔn o de y'an ka kɛlɛkɛ bɛrɛ ye mais n'aw y'aw mosi kɛrɛfɛ ka taa aw yɛrɛ ɲanga Telegram sanfɛ ka taa aw yɛrɛ ɲanga WhatsApp kɔfɛ ka taa aw yɛrɛ ɲanga TikTok ni Facebook kɔfɛ
aw yere tese ga muguma were ke pour que kaga hake soro ndarke o ngalon yede mun be kan ngalon tiga o ngalon bade donde aya la di yekuma keme joli de fo ani biche nindati la fenju mende nyana bora a fenju mende be badaw bada ba fo ko semeni kele semeni fula semeni saba badaw bada kuna foni do be se awma ne be bombe video kemba fo ko ngalon de do mais aw sigile ndo ko vocal nunde transférer non ko way ko ninkera avec état nyina madia avec conseil nyina madia aw ka affaire be sega nyana bo conseil nyina mawa o be ke choko jumende la o be sega kuna foni soro ko abe nyana bo ka soro conseil dossier min te conseil bolo wa go dossier de be ci conseil ma folo o ko fe baraka damine mais dossier mi conseil ma soro folo dossier mi nyere munu kanga correction ke olu ma soro folo naw yaw sigini vocalidi ou ben naw yaw sigini document bolika gelembia har ne sigilembe sega document do labo ka ke ko ministre de yake ni internet ko na fembe be sega ki akake era akake mais est-ce valider raw ibe kuma chama fo ministre yere be kuma chama nyere fo malien de unye nyewe abebo anye abebo asirafia atebo asirafio ani sugeli sigera kuma ke me joli ay joli fo fende nyana bora fe manyana bo dole be na vocali ka ka fo ko nimbe ka kia ha ni mo de te ka profita wala aba usigi alama dongodo mo be profita awla aba usigi alama dongodo ani maba be nyogondo aw kama aba usigi alama dongodo awa on ka faberi werebe soro aw fana kama ka sawuki aw de be ka ditiri aw ji ya werede ame kelela de me aw ji ya werede aw defam baga yerere o ya werede ay wuli ka kelede no ma kele ka obe fenfena aba usiki papa te jana do de fore do frale do ka mi e barte e da ko yi aya jira ka fo onga jabana maraba ku ga wuli ga joke al nasro la ni girigara ni manga yi ko fe no ma bola ka ke fere kalo fleta ani ko don 2021 iba e ka fo mi onga chargé d'affaires mi no be consulat lay jamana do jamana nyamo to la no de Abdallah Aga Amayi ale se benge ka nyeshi onga ministre so mi no nyeshi me jamana ni jamana woro chesra ta malima ka nunga wele anu ga tabulu ani consulat era kargala to mununa ko bele jile ni ko umana wa ajrala fara ka fo wati ni do na to konnana ko fele su ko bele jile na tige wa sa mi yanga jamana de uye o kaseka ni kartini na nunu o kaseka soro ba o mi ya ni ataka laje yo mouvement mi no ye mouvement abega fawnya na ka fo ko dossier mi mbora ka fo ko correction be kake ndarke ayu nyinga ko correction sugu jumende be kake iko dossier mi mbora mbena ira wala de dossier be ne bolo kalo joli fongo kalo joli tile joli ayen konota abiyawo ni dossier ntewa ninde tewa ni dossier ndetea original de flene bolo ni sur ça fait 2 semaines ni tira nema mais est-ce que ni tien kelenyewa est-ce que ni tien de kelenyewa iba fuko wa ko correction daele la correction du mende daele correction foi ma daele aba correction générale fona daele sininde ama daele dati mi forane o dati temena amena dati mi nyere forane 24 o dati temena amena ni ndronde do ni dossier ndronde bon ni dossier inde do muna correction ma daele ini semaine encore ni sur sa famba 3e semaine na 600 muna ma daele ate daele teo oui aw sigilondo temini mana kanfola kwa ka daele teo ko parce que comme on kana kuma kan demander fa nyana ko de ba waranzia o de ba usilazia ndarge ibi yere kanko ni bodo eteti sigiyere makika sebe mbi bolo kasora ti bolo kuma kan demander na faju mendeni non imma go be fendo de la ko de so o fende nyini abe nyini gele ala chugo o de nyini o de chingi ni mingo ko dalu ya ba bolo go correction générale daele ko ngalonde donde ko atiki kabona prévu ayu tigu interpeller ate amada ele folo ne dia fone 24 amada ele parce que dati folo mi forane flana mi forane olu be temena ne bolo ne re banala yere ka fo correction générale yere daele law kunu ne re weleli ke kuma do yere fora yere ntado mba fo chugo min ko parce que ko aw siglembe a sediri mankante ko ima peren folo ka o bara folo damne folo munu be mali kono ima tlaolo la ibana occupa audio la ya quoi duska cité banko c'est pour cela que na obe wuli ka barake ay wuli ka barake aba ka wiredi na o sigi ko correction générale daile la ngalonde do ama daile
abe da ile au quoi abe da ile concili quoi atse da ile concili ko ha e concili yere ma dossier munu soro dossier munu kanga ci concili ma pour que ka uta ansardi o dossier ma ci concili ma abe ta chogodi do de be vocal ka yere ma ube do de be fa kara yere ma dro kana nyefo au nyana dro ka voko we ko ni nkera au katla ka usigo kanka c'est vrai akera obe ke chogodi mendela hakili ma cité ni famu ha ube au koni sigilen be dro ka kuma kan bande mi har ni tientewa non ça passe pas au be ni sa inter nimbe banka o sigilen to be lai ibu sike ka vocalici au mai ibu sike ka kuma kan diman fa unya na groupe nununga aita ka chilade atinyana ba ushiko pour que akanyana bo pour que correction ka ke au ka dossier la fo akase concile de ma ambassade de concile de avec concile de la comme en ambassade to de la mais ambassade de dossier de be concile ma français Italie Allemagne au lieu de boire kalama ka fo way a tient la dossier nana amago ba la correction kake comme follow nana correction follow minke comme mamu photo tuntu ka fenna ani mamu erreur kera kuto 18 ans eh ma dossier la bodia ngo ya la bodi yo la bobe ma la bodi e dor ku code do je suis allé côté ko nyon façon code do façon de on be de hundela il oblige l'endo ka dossier de labo ka ci concile en tant que na ma ci concile ma obe santan ke kata concile la atenyana bo aba usiki ka vocal nunu lamia wallahi fo itanyana akuni sigilende doro wi ni foranye anye ni meske tiende do correction générale kanyana bo concile uta kalama ni mo mba yere kalama ebi yere di ni kuma ma tugo juminde la kani sigi je benyana ka foko ni kera oranya be roju ni galontige maliata awla maloya be na la billahi na karwe ayni ngali ke mali kono de fonu ya damine sini wallahi fonu ya damine sini sino ngalonde do fa prévu mi mbola kana ni dossier ndronde do dossier werete dossier min kanga ci consul ni ambassade la o dossier ba damana de no nana bebe ta en charge parce que on nana malien de kama en tant que no make féminin carte d'identité biométrique correction make follow carte d'identité biométrique ko mo sando mo sito sando e kelenyi ni mo to sando e biga passeport soro sando follow ito soro sando e ma correction soro follow ni correction soro de ba fa ni carte d'identité ko kofe mbenga passeport soro e ma correction ke follow e be carte d'identité ko kuma fo e ma carte d'identité ke follow e be passeport ko kuma fo ha auto kunu ka biawu yerema ay kunu de ka biawu yerema c'est très important. Voilà, femme beka fonga londe do na prévu be mimbolo ko akabona e kon 24 ko kon kalonde do tieta ko foi manyana bo papa correction ma sanze fin kelendron de sanzera munu beka fin ke bi ara veki ke bi ayo nyininga olu sifuru dron de sanzera sifuru ta anikele on sifuru comme anya photo on sifuru o e donner courage c'est ça o e donner courage abana. Bon, amunu be kololo kono aw tena donner courage tugo aw tena fo ka fo be na avec courage tugo aw tay correction de o correction e jume pour que ka do fara ga sifuru ka katla ka ke aji munu ba bolo ye ka se gota har na fora ka fo ko fo iminere ngalonde ronde fo ka je wuli fo iminerté mo si tesira mo si accusé fo iminerie en tant que ni ga wole se ben bibolo o kana o joro o kana o sira o kana o trembler ay to o place la mais abe wuli de kamugumandeke abe wuli de kamankandeke abe wuli de pour que eta ka don ka fa obey akado ka fa autonendo ni ne yawe ça fait une semaine ici ça ne m'a do telegram yere kono wallahi ma do telegram yere kono wallahi na ma ke bidronye wallahi une semaine ma do telegram kono ma do foy kono sentum banal to hari ba do nga voilà ka fa ko mankene men ta fe ga video ingénieur ay wuli akabia o yere ma correction ma daele awa malabla ni mo mi mulla ka fo ko ibeti ga passeport de la ninina tibola te passer de ko fo ka diawele ninina tawbulo te passer de ninina te mo bolo ate passer ni prom bi kan nina la fere ni correction ka ke ni correction make etni dado passeport ko la ni correction make carte d'identité biométrique ko e datola avec e chogo menela an koni be ndoro ka tamperda o yerema o be ndoro sambe ka ba o mogo be ka chi o sigilen be ndoro ni be ka ke ni be ka ke me adalla te chebola te musobolo ni devilance atushi bolo
wallahi kata kunu fo binga ni video nata wallahi fo ma bla folo fo ma labla folo malien dewni fo ma labla folo ka foko mamnu men ngele akono mamnu men ntoro kono ko atara en charge ati mulumbe mali kono ferebe ka nyino olu tadela olu ka corruption make folo ka ba olu mo ka passeport soro folo ka ba kuma be awla yan folo wa ni man ni ma chin finyana wallahi jugube chin finyana wallahi aw kana u yere kala la fili ka kungulo la talagara ko mba u sengoro de ngalonde foi ma daile general foi ma daile e na fora ka foko corruption general ngo e bedi no ye beye ne beta e bla kunju mendala no ye beye ne tu c'est-à-dire ne manga ka toucher ka dossier yere la parce que généralement we bedi yo authentique katna dronye o e da nya daile malende munube kololo kono be mako ka dla parce que ni be mako ma dla fana femiye carte d'identité biométrique o te se ka dla o te se ka dla donc diagwa be daile bedi na daile la be ka liberté de bivolo be ka liberté de bivolo ibeti ka corruption ke ikanina kola ika sifuru abe yelema abe dima na yelema na kadima fichier moto bon wati do parce que aussi ti ma bla folo parce que no aussi ti ma bla itse ka baraka ni doini en tant que ni ma retiré internet sans fait itse ka passeport fana surtout ka carte d'identité biométrique bo ko chama de be ko nkono ma usigilendo ka keshi ngoy aw sigilendo ka nyo hakili shie telegram ni whatsapp ko no mana kan fola aw tiba kroto sigilendo karta ya donta ya bonta ko ninkera on ala taala jabe kere na be dogo na tunna na consulula ante bo kalama ha na consulula France o be dogo ndia ate dogo na Allemagne be dogo na Italie be dogo ndia ate dogo iseta law ni eta ya valider ka foko way anye corruption générale daile o ya ira de ko malien dem be kanga la wa malien dem be kanga déplacer pour que katika corruption de ke ngo corruption générale ko re nindi mais dossier munum be olu tise ka ta kala baraka sawu ke dossier nunu nyagamine do tarani ni na dronde do tarani wolo seben dronde do tarani carte d'identité dronde ni ko be barako ka ko dla atigu ko fe ni ala mi janto ambe jigi dinye kono no du nyele mana yele ma togola o tena changer tout donc John de be perdi mamu nga dossier marlembe olu de be perdi ayele mana corruption kera awde mago sara donc yele ma were be na ke o tena ke tout donc akera John desa iga passeport bibolo no bana dossier reti la tout parce que iga dossier bama yele mana tout ambe min fo mo ni generally daile la be ka wuli yere ma de pour que kata iga dossier bibolo bi en temps réel bi iga dossier bibolo bi ere bo kunga ngodo ino de beta bebe ta en charge nyok na foni min sura bebe ta en charge si munu bibolo ya fem bibolo ya bebe sanze nyo de fo ku tumbe droku kaminde law ko si uti sanse fente sanse o tengalonye o hengalondo a bebe yelema foi teminte yelema a bebe yelema me foi madaile ibe ka fo de ambake me ka na be ke watu jume kishombe ni yero de ka watu jume ha ani fa do nanela ne be ni siki ka fo ko ko daile lawo ka daile labia ube kunwa ha wede kana uma gossa kana ngalonti gawi no ambe ala del de kele nka ke beki ga hake soro abe mali yere arrangé parce que en tant que ni corruption de marqué carte d'identité biométrique tisgaki atisgaki ke choko talaw obe ke choko jumende la be ken dossier jume John de baki ke choko talaw mais au kana tawto wo sapu de sans fedoro vocalu ni dossier munu be tiawma consulita kalama amachi consuluma mais au be passer chokoti amachi consuluma no dossier tiraima ou bien no vocal tiraima eni alaw talachi obe se ga passeport obe se ga to e beta consulat la ka passeport de la kasoro dossier kanga ti ale mi ma folo ale ma dossier soro folo ka valider anka chi do fu nyogo nyana ko na be wuli ka keleke ay wuli ka keleke aw jobe kelena bi aw joba la chini amanga chi de ka ambanga e horonya de ka ambika keleke anga hakere no fa anga hakere do itemali denye ka temanka manka fuaria bo anga kula anka mana kambo anga kula anga vocal kalanta lame nunu information munum bena abede ka tamperde awla wallahi ne be sogo chamanke de katana e groupe nununga mbesi ka boka chamanke ka video ke be profita wala mbenga favori soro nganga do romu nuna mbo lu soro mbenga londe tigawiya no ne magotola tiete corruption madaile na prévu be mimbolo ku ka bo groupe international be kata black ou be ka publier réseau sans fait dossier ko inte ko dogo tayo
Quoi te publier réseau sans vous à combattre faut qu'on galonne de ne rebecca for net dans les héros chaman qui se cadé. Chien tête. Parce que Nina de la malide un code. Nina de la malide un code. Au tien be faut benyana. Nina de la malide un code. C'est ça la vérité. Donc au temali on taille. Yele ma debe dola o iwajibi de jien bebo kalama. Jien bebo de kun kalama. Au yere bo de kun kalama. Donc drogu côté ko nye ko kata dogo. Katanda nyon kro setera mana kana non. Donc ayo kolosa yere la akawule ka baraki. Mankere be video enjoya. Me faden sago nunu ala yake be naninga banadio. Arajo jega fo mo. Amada ka consolati. Amada katasuma doy. Amada ni gazi karaboni ku kataende. Ani munde tare. Ani consolati ku kolore takaboy. Anyo de takaboy. Na obe maloya na obe miri. Arajo jega fo mo mango kudado ni na kola. Parce que on nyado makate sugu munumba au koy. Antikatina e wuli ka kele ka wire. Na ma wuli ka kele ka wire. Wallahi obe janfa kono mbo fa nyana bi ka dia piu yaro nete sira ne ka fo ni ne kungulo be tiga be tigere obe janfa kono mbo fa nyana di obe janfa kono system ka janfa kono aw jugu aw dogolo mbo lu de ko fembi aw jugu ho conseil aw dogolo mbo lu de ko fembi na ma chogodo obe choronde na ma chogodo obe chorona obe wuli ka keleke ay wuli ka keleke Kinto ya liti inte tourne kata yorosi. Kinto ya liti abelini minu. Makine ya follow. Ninkine ya rambe boma to miki mba perea. Merci beaucoup. Ala kano kambela jene. Ni dossier ndrone. Afle. Ni a original de Pero muy bien, mismo lo que tiene que abonar esta. Ala sona mumuni sona ejosi o cheme kabakoke na la sona ni mumuni sona chedundo be na ko besire mumuni e ni ne kenye mamodi nyonge cheme shikofo mumuni e ko ni kenye mamodi nyonge cheme shikofo